Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une recette de sandwich garni. Vous allez voir, on va faire la pâte et on va faire la garniture ensemble. C'est très bon et très pratique pour les sorties ou les pique-niques si vous voulez manger quelque chose de fait maison. Allez, on passe tout de suite aux ingrédients. السلام عليكم الاصدقاء، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نصايبوا واحد الخبيزات معمرين كيجيو زوينين بزاف بواحد الحشوه رائعه، وحتى لاباط ولا هذيك العجينه اللي غادي نديروا فيها لا غارنيتور كتجي زوينه بزاف رطبه وبنينه بزاف. Dans les ingrédients, il me faut 440 g de farine, de l'eau, environ un verre d'eau, mais surtout il faut y aller doucement et c'est en fonction de votre farine. Je vais avoir besoin de 4 cuillères à soupe d'huile d'olive, 4 cuillères à soupe de lait, une cuillère à café de sucre, une cuillère à café de levure boulangère, une demi-cuillère à café de sel, une grande cuillère à soupe de beurre ou environ 40 g et la moitié d'un fromage carré. Ça donne un très bon goût à la pâte, ça donne du moelleux aussi et vous pouvez garder votre pain plus longtemps moelleux. بالنسبه للمقادير ديال هاد العجينه غادي نحتاج ل 450 غرام ديال الطحين، كاس ديال الماء، 4 معالق كبار ديال زيت العود، 4 معالق كبار ديال الحليب، معلقه صغيره ديال السكر، معلقه صغيره ديال الخميره حبيبات، نصف ملعقه صغيره ديال الملح، ملعقه كبيره من الزبده او 40 غرام ديال الزبده، ونصف فرماجه هكا مربعه او جبن مربع نصف ديالها، كتعطي مذاق زوين لهاد العجينه وتتخليها تبقى رطبه مده اطول. Dans un premier temps, j'ai dilué le sucre, le sel et la levure boulangère dans le lait. Ensuite, j'ai mis la farine, les 4 cuillères à soupe d'huile d'olive et la moitié de fromage carré dans la cuve de robot et je vais les sabler, je vais les travailler un petit peu ensemble. Et ensuite, je rajouterai le lait dont j'ai dilué la levure et le sel, le sucre. هنا كيف ما شفتوا معايا في الفيديو ذوبت الخميره والملح والسكر في الحليب، من بعد درت لا فارين ولا الدقيق في الروبو ديالي وضفت عليه 4 معالق ديال زيت زيتون ونصف جبن هكا مربع. كنبدا نحاول نلبس الدقيق بالزيت وبديك نصف جبن اللي ضفت في الاول، ومن بعد عاد كنزيد عليه الحليب اللي ذوبت فيه السكر الملح والخميره، ومن بعد كنضيف شويه بشويه الماء حتى كتجمع لكم الخليط ديالكم. Là, je commence à rajouter l'eau petit à petit jusqu'à la formation d'une boule. Et ensuite, vous laissez travailler votre robot environ 10 minutes jusqu'à avoir une pâte lisse et homogène qui colle un peu au doigt. Après, vous pouvez rajouter le beurre et laisser travailler le robot quelques minutes jusqu'à ce que le beurre soit bien incorporé. Tout ce que j'ai fait à l'aide du robot, vous pouvez le faire à la main. Vous allez avoir le même résultat. هنايا دلكت مزيان لاباط خليت الروبو خدام واحد 10 ديال الدقائق حتى دلكات لاباط، ومن بعد زدت عليها الزبده ودخلت فيها هذيك الزبده وصافي كتكون العجينه موجوده. هاد المراحل كلهم يمكن لكم تخدموهم باليد، ماشي مشكل، خصها غير شويه ديال الخاطر ودليك وغادي تحصلوا على نفس النتيجه. C'est bon, le beurre a été bien incorporé, donc la pâte est prête maintenant. Je vais juste graisser un petit peu mes mains et essayer de ramasser et former une boule et je vais la laisser reposer environ 30 minutes. هنا من بعد ما كندخل الزبده مزيان صافي كندير شويه ديال زيت البلديه في يديا وكنجمع هكا العجينه ديالي، كنديرها على شكل كره وصافي كنغطيها وكنخليها ترتاح واحد نص ساعه ولا ساعه الا ربع. On va préparer la garniture pendant que notre pâte repose. Je vais avoir besoin de 300 g de champignons frais,
Si vous n'avez pas de champignons frais, vous pouvez le remplacer avec des champignons en boîte conserve. J'ai un oignon rouge haché, 2 gousses d'ail écrasées, une cuillère à soupe de mélange persil-coriandre, 300 g de morceaux de poulet et une carotte que je vais râper finement. هنايا بالنسبه للمقادير ديال الحشوه غادي نحتاج ل 300 غرام نتاع الفطر او الشامبينيون طري. الا ما كانش طري يمكن لكم تستعملوا لي بواط كونسيرف. عندي بصله حمراء مقطعه رقيقه، جوج نتاع فصوص ديال الثوم ممعوسين، معلقه كبيره خليط ما بين قزبور ومعدنوس، 300 غرام ديال صدر الدجاج مقطعه الى شرائح صغيره، وعندي جزره اللي غادي نحكها هكا تكون رقيقه. Dans une poêle, je mets une noisette de beurre avec 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Je vais mettre mon oignon rouge haché et ma carotte râpée. هنايا في واحد المقله درت معلقه ديال الزبده وجوج معالق كبار ديال زيت البلديه. غنضيف عليهم البصل والجزر، شويه ديال الملح، شويه ديال الابزار، وغادي نديرهم فوق عافيه تكون هكا متوسطه، وغادي نبدا نحرك حتى يدبالوا ليا مزيان. Sur un feu moyen, je vais faire suer l'oignon avec la carotte râpée. Je vais assaisonner maintenant mes morceaux de poulet avec sel, poivre, un peu de gingembre, un peu de curcuma. Et j'avais déjà pressé la moitié d'un citron sur mes morceaux de poulet. J'avais oublié de filmer ça. Et je rajoute aussi les 2 gousses d'ail écrasées sur mes morceaux de poulet. Et je vais bien mélanger le tout et laisser mariner de côté. هنايا هذوك القطع ديال الدجاج درت عليهم واحد نص حامضه، نسيت ما صورتهاش، وضفت عليهم ملح، ابزار، شويه د الخرقوم، شويه ديال السكينجبير، 2 فصوص ديال الثوم، وغادي نخليهم يتشربوا شويه هذيك العناصر على ما تزيد تدبل ليا مزيان الحشوه. ومن بعد كنضيف الشرائح ولا القطع ديال الدجاج فوق من البصله والجزر من بعد ما طاحوا ليا، وكنزيد عليهم واحد شويه ديال الماء ونحرك الكل ونخليهم على عافيه متوسطه. Une fois l'oignon et la carotte ont bien sué, je rajoute les morceaux de poulet marinés, je rajoute un petit peu d'eau et je mélange le tout. Je laisse mijoter un petit peu sur un feu moyen. Ensuite, je rajoute les champignons et je vais couvrir et laisser suer pendant 8 à 10 minutes. صافي هنايا زدت شرائح ديال الفطر اولا شامبينيون وغادي نخلط الكل وغادي نخليه يطيب، نغطيه ونخليه يطيب لمده 8 حتى ل 10 دقائق وتتكون الحشوه ديالي واجده. Juste avant d'éteindre le feu, je rajoute un peu de persil, un peu de coriandre et j'éteins le feu. Et ma garniture est prête. Je vais la laisser refroidir avant de commencer à garnir mes petits sandwichs. صافي هنايا من بعد ما طابت ليا الحشوه وقبل ما نطفي كنضيف شويه ديال القزبور، شويه د المعدنوس، وصافي كنطفي على ونخليوها تبرد شي شويه قبل ما نبداو نعمرو الساندويتشات نتاعنا. Ça y est, maintenant que tout est prêt, j'ai laissé refroidir un peu la garniture. J'ai un peu de fromage râpé. J'ai râpé de lait d'âme. Vous pouvez mettre n'importe quel fromage que vous préférez. J'ai un peu d'origan et maintenant je vais commencer à façonner des petites boules en fonction de la taille des sandwichs que vous voulez préparer. صافي هنايا من بعد ما خليت الحشوه تبرد ليا حكيت شويه ديال الفرماج احمر ولا الجبن هذا ديال لي دام وشويه ديال عندي شويه ديال الزعتر حتى هو غادي يجي زوين بزاف في هذه الحشوه. كنبدا هكذا نكور كويرات على حساب لا طاي نتاع هادوك ساندويتشات اللي بغيتو تصايبوا.
صافي غنستمر بهذه الطريقه حتى ننتهي من الكويرات ديالي كاملين. Avec l'aide du rouleau, vous étalez la pâte. Vous pouvez mettre un peu de farine pour que ça colle pas. Donc vous étalez en forme ovale de cette façon. Après vous venez mettre un peu de farce au milieu. Vous mettez un peu de fromage râpé, un peu d'origan, un peu d'eau sur les côtés pour que ça colle et que la farce ne s'échappe pas. Vous mettez des petites fentes avec un couteau ou un outil comme celui-là et après vous refermez et vous obtenez des sandwichs de cette forme. Donc je vais répéter encore une fois. صافي هنايا كنبدا نيطالي لا بات ديالي بالرولو، كنسرحها شي شويه بالرولو، كنحط في الوسط الحشوه وكندير من فوق منها شويه ديال الجبن، شويه ديال الزعتر، نحاول نسد بالماء، كندير شويه ديال الماء في الجوانب باش نسد الساندويتشات ديالي وصافي، وكندير واحد فتيحات هكذا ونعاود نغلق. Regardez là, je vais vous montrer une nouvelle forme. Vous pouvez les préparer en forme de petites baguettes. C'est aussi facile. Vous étalez la pâte, vous mettez la garniture et puis vous fermez comme ça, de cette façon. Et voilà, le tour est joué. هنايا كنوريكم واحد طريقه اخرى باش تسدوا هاد الساندويتشات الا كنتم مزروبين. يمكن لكم غير تايطاليو هكا بيديكم ديروا في وسط منها الحشوه شويه ديال الفرماج وغادي تبداو تسدوا على الشكل تاع باغيطات صغيورين، حتى هما كيجيو بهاد الطريقه زوينين. Donc pour le pliage, vous pouvez plier de la façon qui vous convient, la plus pratique, la plus simple à faire pour vous. Moi je vous montre des exemples, mais après vous pouvez faire comme vous voulez. هاد الوصفه كتجي لذيذه وعمليه الا بغيتو هكا ديروا شي بيكنيك ولا خريجه مع وليداتكم بلا ما تشريو والو من الزنقه. C'est bon, moi je vais continuer comme ça jusqu'à l'épuisement de toute ma garniture. Et puis je vais les laisser reposer 10 minutes. Et ensuite je vais les badigeonner avec un petit peu d'œuf battu. صافي انا غادي نكمل بهذه الطريقه حتى نسالي كاع لا غارنيتور اللي عندي. غادي نخليهم يرتاحوا واحد 10 دقائق ومن بعد غادي ناخذ فرشيطه وغادي نحاول نسد الجوانب وغادي نطرب واحد البيضه هكذا من بعد ما ندير فيها شويه ديال الحامض وغادي ندهنهم بالبيض وغادي ندخلهم الفرن على درجه حراره ديال 190 لمده واحد 30 دقيقه ومن بعد كيصبحوا واجدين. Donc voilà, maintenant je vais les enfourner à une température de 190 degrés pendant 30 minutes. J'espère vraiment que cette recette vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis, à s'abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné et à me laisser un pouce bleu et un commentaire. Ça me fait énormément plaisir. Et voilà, quand vous les sortez du four, tant que c'est chaud, vous mélangez un peu de fromage râpé avec un peu d'origan. Et vous mettez le fromage râpé avec l'origan au-dessus de vos sandwichs. C'est vraiment très très bon. J'espère que vous allez essayer cette recette. Et je vais vous dire, prenez soin de vous et à la prochaine vidéo. صافي هنايا الاصدقاء من بعد ما درتهم في الفران وطابوا واحد المده ديال 30 دقيقه ملي كيتحمروا مزيان كنخرجوهم محدهم سخان كنديروا لهم شويه ديال الفرماج محكوك مع الزعتر من الفوق
وكيجي هذا هو الشكل ديالهم. كنتمنى تكون هذه الوصفه عجبتكم، والى عجبتكم ما تنساوش تشتركوا في القناه وتبارطاجيو لا فيديو مع الاصدقاء ديالكم، تخليو لي لايك وكومونتير، هادشي كيفرحني بزاف. وغادي نقول لكم تهلاو في راسكم، والى الفيديو المقبل ان شاء الله.